Wajzer Hurzna z Noctilikesita, Bozungeut nu Robertima informazzura wacht abune, Zaberten abune fira. Хисауда работа и вензинята хостарцат подсахадун бюджетма, исма кадрун и вензинятадар. Финта сазы сахаст медиацентр ирил, аппат асыр астаг ефазваты тымбыл финта вақт савы актуалу фарстаталы. Nationbank verzag avzist monetaroch tas trguj mojtkhaj. Monetau jusut nafi raygurdal sadaz sakhastat satan. Хицауда работа истарцат корт финансум форста фадалунафе. Ивензината хостарцат подсаходун бюджетма. ولم خاص فینانسون فرسته راخی سنگون در سبزست پروگرام اداس کورت اخست کنن ما اما انانیز دینات قاقنن مینیسترادن خوسته بالخن نتخی ارصد ما قادرون ایون زینت تدر Хизодуанг тайвензинятта бохостой дуамин дуан фанзамозан республикай бюджетма ацоғоттаг бастук ортқоттагыл дуннемасы базайракты барак категории тевадал аксистенемас фафылдар кәнін автом автотранспортун фарасата мужняйс фидор кәнін арх кайфазнорғдар уыл. Доходы составят 9 миллиардов 74,9 миллионов рублей, расходы составят 9 миллиардов 348,1 миллион рублей, дефицит составит 273,2 миллиона рублей, который покрывается остатками. То есть мы выходим на сбалансированный бюджет. Хисаодуанг тaqodim agaska fafaldaraziste budget eftiakta. Qalun tamana qalun tiyimyognemas 2 миллион фанзамоз хомасо 1 миллиард фараслацет пар 2 миллион суммы. Таким образом, безвозмездное поступление в виде финансовой помощи, в том числе с инвестпрограммой из Российской Федерации, у нас составит 7 миллиардов 132,3 миллиона рублей. Из них, значит, на мероприятия социально-экономического характера составят 6 миллиардов 38 миллионов рублей. Умайвалдайма фафалдародза митхоттакта министрада бюджетун харста гурахстар программун комплекс адаз гурацифтун канен несонан финансун фарас тарахисангун дар саузистан низинят хаққанада министрадандар. В разрезе налоговых и неналоговых доходов у нас предполагается увеличение доходов в размере 107,5 миллионов рублей в соответствии с нормативно-правовыми актами, которые были обозначены выше. Из них, исходя из вот этого, у нас общая сумма налоговых и неналоговых поступлений в 2025 году должна составить 1 миллиард 942,5 миллиардов рублей. Значит, предполагаемые изменения параметров доходов бюджета составят в размере 204,1 миллион рублей. Татат зомбол отразерт тазаргаас аз бюджет мабахассиста бира валазгун хазартан хуздорны ама асасалса канне фадал костата ахас канен сонан районты сармогунд фарастай субсидита фафалдар канен мафи байнакта. Перераспределяются финансовые средства Министерству здравоохранения на увеличение приобретения медикаментов и перевязочных средств. Увеличивается бюджетное ассигнование на совместный информационно-координационный центр в соответствии с согласованной сметой с профильным ведомством Российской Федерации. Хицаодуанг тарасылбаныматты ғусарирестуны юдаза чисараутсы Россия гамбастакты пенси тәсифтун кән фадыл Россия Федерациями базыртма ивензинетті бахасыныл суаға стратификасы кән фадыл загуны проект. Абума Хицаодуанг тафи пайнакта бахастуй ана алгагулун ама алгагулун нустатана республика территории маласыны уазыны парахат ама вай кәнені баркастан най удуннун хардма. Были внесены ряд предложений, инициированных парламентом, адресовано было комитету Югосоветпотребнадзора. Мы внесли эти предложения. В основном это касается формулировки и расширили перечень тех энергетических напитков, которые представлены вашему вниманию. Гусариостон салон фунданы сангун дерсед нукухтавия кенак жиуте асамас. Хисаоды сардарнор фаракутта мензахта антешин архайд фандиякта. Жусойта Константин Бонасанкута заргиян FC сапат тахтайдар кайрхайзан республикай салон фунд разлава хасас хаскан фадл.
Все, спасибо большое. Կադրոնի վենձինյա դերսը դարխիվ ուպրավլենի դեր։ Գաբարատալան սարի բարգուն դերսը դուպրավլենի սարղլավաջի խադիվագայ։ Ամաներտոնը սոնարսը դիա սարղլավագայ։ Եխադիվագայ տոնը սոնարսը դուալաթը իբրագիմ։ Աբու մոխիսը օդուանքտը ֆինանսուն ֆարաստարախիցեն կուտը գուրատ ադմինիստրացիան սեմայ ֆեստերցաուզեն սիրվեստը ֆեստիվագան չի բոխագդորդ ուծրազդարը տուրբազայ աղազ բոմբարզնան։ Խիսոդմա ֆինանսունը խզբոքանզեն զողրագյունը խսեյ բեսարագանդար։ Ումանդար եիսոդ բոսը գզեն սիրվեստը ռաստաջը։ Կոստեզարինա մեդոյթերինյատ ինվարմասուրավախտ աբուն։ Մեդիացենտր իրսիս դիսկուսիտան զնգունդ ֆազոտ Tâmbıl fângeforsme arambert vens experta politologta amachsanada mineverta. Zert fetsawe iul aktualunder farstetel. Mediacenter mavaze jurnalder. Această centră discuțiuni fezvatraista bira varjete kod Respublika Автоворосия Federația dar media centră apene zuh qusarda ben is politikun sistema economica democratii ambastagun axsanada rairas betsauta ama diskusii ta khadraisens experta politolog ta khitsada amaxsanada mineverta rastagay mazert fetsawe avzung patsakhada raste alghzun farstetel asaqut tagiul aktualun darwed duamin dasam aze wad arastertsed media center. Очень активно работали. У нас на интереснейшие темы проводились дискуссии. Сейчас, конечно, многие могут сказать, вообще, какая польза от круглых столов. Дорогие друзья, проблемы начинаются с озвучивания. И понятно, что многого, может быть, мы и не можем решить. Хотя, кстати, есть у нас такие моменты, когда мы смогли проследить за проблемой до конца. Так или иначе, работа наша велась с большим интересом. К ней относились наши общественные деятели, политики, депутаты. Всегда с удовольствием мы их приглашали. Телевидение нам шло навстречу, потому что были времена, когда делалась специальная передача, спецрепортаж. Media Center وازه ژورنال ویسنیگ ایسن یخی سایت در یکش چه تنمت کنفل در سارنزیس نرونگ زندگون چینود آخم ساوته اما فاکت فدل اینفارماتسی و میوال دایما ژورنال تمخور ارتساوه تنبل فنکت خاد سکتم گسکه ارمجتم. Определенная система у нас появилась. И в прошлом году мы наш последний журнал «Осетия и Россия. 250 лет вместе». Здесь такие интересные есть материалы. Organizațiu discuțiuni fezvat expertă xadiste zert fetsav politikun ama ekonomikun fedezdaxan aktualun farsete fedel organizații seyrakne senteste ademajamunun qomaladun ama estetikun qaznik zineste sendizin kanen nertembel filkte dema ravarexter vezen media center fend kane ya archait feiven. Мы собрались несколько раз, тут проанализировали, мы немножко формат наш меняем. Дискуссионной, конечно, площадкой мы остаемся, но в целом мы делаем крен в сторону, так сказать, исторического общества, даты, которые важные даты в истории нашей республики. Мы хотим еще раз к ним подойти с такой точки зрения прикладной. Не знаю, что получится. Мы первую готовим уже в конце марта по отношениям, я называю осетино-осетинским отношениям, отношения Южной Осетии и Северной Осетии, как они складывались, начиная с признания, потом пошли подписание договоров. Медиа-центры көсті сармагунд қустарздақцавы ва Россия қусари рыстойнаг ахасты мониторинг ама анализма. Мейвалдайма медиа-центр ир активоне ам көст кәні ва Россия ғақсанадун структураты ама информацион фарасты минавардима. Плитяна Куцтраул, информацию равагдабун. Nationbank avzist monitarawacht auf seg Jussuite nafi numel moniten arrestartsed prezentacji. Chaet Resta Respublike Kuchtarivegat prezident Goglute Alone Sarglevdei. Зынгонд Ирон Фесег, академик Джусойте Нафи, номер зердилдара монетец, чем презентации Хадрайста Республика Кухтарегат зона дункуши тахсана дунархайч тема культура кабаза миневерте. Мазал Райдиана Эренбердвевчтен равдестой чисел фильм Эвдестецеу Джусойте Нафи цардем асфалдестад. Уй фест Эренбердвевчте разран хас кутанатсон банчы Сардар Бекойте Суслан. Уй бансан кута банчы куши тай зердилдара монидел Чиба Коста Уэдун. В августе прошлого года Алан Эдуардович Габлоев вышел с инициативой выпустить к столетнему юбилею монету, посвященную Нафи Джусуэле. В
кратчайшие сроки представители Национального банка совместно с художниками, дизайнерами, сотрудниками Московского монетного двора Госзнака выпустили эту монету, и сегодня мы являемся свидетелями его презентации. Сроки были сжаты, однако хочу отметить слаженную работу всех людей, которые принимали участие в его выпуске. Adamın fıssacının sınıson kanının sanan vaxtı mani derset ve yuffetzak ıxsanadun zonada ama kultura qabasta zindgondar xacıtın omal vaxtı mani detet savcısta ve dunay. Bekoytu soslanma fi xusun kuttazaq prezident Gagloy talanı xaslaverd magaskazar dildar mani dete vaxt savcısta Respublika Rasidin ırtın fond azası xastı ama starfıd bastayın xastı ve lahise istayazı юбилей медер. Это будут 9 монет, 8 героев Советского Союза, выходцев из Южной Осетии и монета 80 лет победы в Великой Отечественной войне. Это мы планируем к 9 мая и обязательно пригласим вас всех и на презентацию данных монет. Պատսախադը սերղլակ բանսան կոտա իրուն զոնատ ամա լիտերատուրայի ռայրասմա ջուսոյթը նավիցը ստրխայ բավարդ բախաստավի։ Ջուսոյթը նավի զոնադուն կոստը թամանագրաֆիտը ամա լիտերատուրում ացմստստը իրոն ադամը մոնուն խազնակ դինատը юхай բանսան կոտա президент. Нафи Ջուսոյթը прожил долгую и достойную жизнь, оставив после себя богатейшее наследие. Его стихи, романы, научные исследования и переводы знакомят нас глубинами остинской души, нашей историей, нашей культурой. Нафи писал не только о прошлом, но и о будущем. Размышлял о судьбах народа, о языке, о сохранении традиций, стремясь сохранить и развивать культурное достояние нашего народа. Помимо этого, Нафи Джусойтов внес большой вклад в становление государственности Южной Осетии. Он неоднократно избирался депутатом городского и областного совета народных депутатов бывшей Юго-Осетинской автономной области, а также парламента Южной Осетии 2 и 4 созыва. Мы гордимся тем, что наш народ дал миру такого выдающегося деятеля. Сегодня, спустя 100 лет со дня его рождения, мы намерены сделать все возможное, чтобы увековечить имя Нафи, сохранить и донести его наследие до будущих поколений. С этой целью в республике реализуется комплекс мероприятий самого различного характера, включая выпуск памятной монеты Национального банка Южной Осетии, посвященной столетнему юбилею Нафи Григорьевича. Президентın xəstəm qəsqaravaz qəzər dildaran maniydə sözən zindqon qoymagan kad kənənə ama buznıcı simvol zər dildaran özən yeləkətdə ama literatura məzunod mətsəxay bavərd baxasta uəmən. Дорогие друзья, позвольте от имени руководства республики выразить благодарность всем, кто принял участие в создании этой монеты. Пусть фарм Нафи Джусойтов продолжает вдохновлять нас на добрые дела во имя процветания нашей родной республики. Nafiye xozenzin gondadey mektar uxsnom qamet sera anustam axam mazalten ta istirar amen saniyek bansan kodda zona dirtasan института директор Гаглой Роберт. Нафи Григорьевич, двумя словами очень трудно характеризовать человека, который входит в так называемую когорту, триаду, которая у нас понимается как, допустим, если мы говорим куста, то все знают, что мы говорим о кустах и дагуре. Если мы говорим васо, в большинстве случаев подразумеваем что-то васо абай. И сейчас вот у нас в нашей современной истории понятие Нафи, конечно, связано с Нафи Григорьевичем Джусойтовым. Это, можно сказать, целое явление, вот понятие, вбирающее в себя вот явление, это Нафи Григорьевич Джусойтов. Profesör Bitartı Zoya Buznıcın xəstəzaxda Respublika qoxtarya qadan zindqon qoy mektar uxsnom senusun kənini axşyak farsıtəm axam bilən bina qustardı təxəy. أزبيرة تاخذ كان وسطى وصو نافي أمشاني ودونست دوج لبار ودونست خدصاو لبار أما وتسا قادايمك تو خمادايمك تا سنوتيان راي قربي ودونن بار ناي أما دكتور ما كانوا يودون خدو ما أخطو كيزاغنا قوي قوما روزنم أخب فلتر أما ينوم روح ماقوى سمي روح ماقوى روح ماني داوات سرم بومبيره كأطبط تكتك سارستاتوينه
Zerdildar emaniyete nafîc û soyte arastu ev zîste emeya nominalû duin funzerîne. Razak Farsal nivgondîz Respublika Xwesarî Germaniyetûn kerte bazara dû nisan tı azı wagdirtset emezinar zğere nisaniyek. Maniyete inne Farsal ta gom Çîne ji feste nivgondirtse deste relîfûn nifte galî urdige yîs nafiyê xwezîst. Maniyete asteve ta sûzget sirax kutsfeldi stadûn kurdiyata rûx ema kulture razmegenek. Biazirte stela kuzey tazemet gozettate sermet ta taksana informat Իրստունը մսենց ավսմերթա ջուսույթ նավի ամա խաջիտ թայմուրազը ռուխսնեմտա նավի ռայգորդայրացդ սադազը թայմուրազը ռայգորդայթա աստայազը սանումլ մսանիզար արաստարցդ ըխսազամ սկուլայդար Ախսեզա մոստավկակ սկոլայ պիտ կոլեկտիվը մաղախորձաուտա բասա տակոտտոյ մսանի զարդը ուազնգա ավսմեր ջուսոյթը նավի ամա խաջիտ թայմուրազան մազալ արգանիզատոր թալան բնագրձերտոյ ասդ ու ավսմեր իրստունան սլակ կտը բացը դստը վդատտլ իզար արգանիզատոր թաբանը սանկոտտոյ պայետ պրազայք պուբլիցիստ դրամատուրգ կրիտիկ թալմաց կնագմա ախարգոն նավիլ ասաս կայսը խաստոդայիտ սադազը ամա եվսմեր խաջիտ թայմուրազլ թա ըստայազը ոդոնստր խայբավարդ բախաստոյ իրոն լիտիրատուրամը Ջուսոյթը նավիլ սախաստի սադազը Ama yakastarıf smar, hacete taymur azılta, stayazı. Kayzağın ertavı ne skola, ama na yirun metod bayugund hatsı vissacı datay ferste nebun nevedis ahizin. Ve megeskas fend kottan semeysim misanizer sarısı. Sıvalet ting zerdiyagay. Arxayttoy, settekottoy. مثلا زرما أربعة خطوي فشت خيوات سيفاق صدام برلمان ديبوتات آخر آدم زون مینیستر لولات أصلان أما فسیو د پالیتیکای کمیته سردار گاسیت سوسلان من درته و دون سران خستفت ساج در بوزنگ زاختوی مازال برزوندم وزادل واسط تگوند کایر سدوی تخی شرشترگن آخم بینان خواهی کشتن کتر وی برنونزینات خاطر منم موسو برنونزینات نکدام یا برزنم سالم مثلا ودمان جوننای یا فرتکوف می کراتون تری ویدر موسو برنونزینات یکی مرایشتن می دریش بیا پتن در شتر بوشنک وقتم قصدون اما من وقتن گخست افتا برزوند نافیه اما تامور از نوم کیسیست از نوم خواهر گنگی اما سربرزونده زخم بوزنک بچه‌اش در مفهوم زمان چگونه اشتر بوزنک کیم افریقایی تخی مزار در مفهوم کشه بیس من مکود مگسکوپ زردم ده اما دو بوزنک تا مفهوم زرنا در من کشه دماغش ماجر باشه تکوی بافت در بون کوی باکوستوی و مافت در فضایم بایدانش آبی مگندم شالم میانم روح نو بدن دامو بیست. من خود مگسکو خم ماجالتم واشیه جوسویت نافی مخاجی تامور از نام روح میکنه. حسین واد ما میدگای سدار سنگسن کنه. هاخندی سوچه آدای مکتا، هاخندی سوچه یو مود خلفای، یو مود زنگ دوای کلاسیک تسویه وی بیرودم تمنای. مال مستدون نیسته ولی سکو اما سوما ایرستون افتا آفما افتا رازمزه دسته ابد کت توجدن یو خزاره یو مدل قبولتا ایرستون اتما دوا اولیمپیسکی چمپیونتا نیکسته دونه میده نیکسته مالی دوردلو کایزر نیقه فلا سوالتا آخرگانینکتا سوالون نومام قدمو کسات استر بوز نگویم كاستر فلتر باسات كوتوي اما باكاستست بويت تفستم زوجتا اما دوازن جنامش شنگوي مكتل اندر فشتت سم زوجتا نفستوي ودون در باسات تماكوتوي خاريوغرافي النمر تدر ايوف زوج در آدونيان فوق فلنا ايفن سمادر ايوان در ملندن ني مفدلت افزوج كدمار باي سفت خورن همك مره نفزوج كنت فاند زورا آخر واخر واتر نعود لوان دم آخر دولزر فلستگراغل
na uderqis, na tujertax. Na fiet surnemad gondir kurtsedis. Fadachstawat, pustsorden faras. Khattuga winnikudam netsedis. Fayak achos alkhad javag. Irestonan yacinta we faradis. Yafidan balits kundaset. Namasek darun amagun kufatis. Naatsa bastam latnofi fatsodi. سكول زوتا مولان بناگر زرتوی افسمر تایسایو و ما تایموراس سمن فستایخی خاجی تای تایموراس سمن فی کادای پیدا کنه زهگه ما چیزها وید خیرشتا یفد فت خاجه اینو اما اخی نفستا خاجه تای وال زجه فت زاگون رای گرد تایموراس ود نرمون افدزا وال زگ ما اما نپاید ما ایمی یاگای بی رئیس تایموراس از فلدستادن ایز اخی کامولافت گریری گناس نستا اخسن سرماگون بنات نناتسون لیتراتورای خاطر یارا خوننس ایرانی سینیم. افت زهانیس اما یسینیم دست ناگوالیست. تایموراس تاود زرد نفگانه. فیلسوف باید. استریگران المراف دستوی دو افسمر آیف زرد اما سخدکم زفگتا کد آیف کاستست وی. آغادو مسنن یلدو تنزشتوت مزرد. وی فاستا خیرو خودزنن نیچو آزودن بسرد. از نجد دل بشتر مخیدار. از مزنتل شرشتر خوبدن از نبادتون شابیدو بادن اوتات آلونا کماریتات فاطیما інформацію дровак дабун. Dorter kenem stërfët bestun xestu e loxizl estoja zë së xestet së ten rubrike, nërta narodun ermegu kohot e qavet sargjët të xej, u mnoge soristuj stërfët bestun xeste e zart xestun të numël cërt, kecën e përх gurdziag agresi restegja. خینوال راونه کوخات قوس طرف دبسته و خسته خواهدیش تنومل ترت اول در تد ثابت دوندوجه فلا گرزستون آگریسی آسته فتزا گل نوزه ماست خسته رستجه ستیت ها دوامینست ماووست خسته سرت نقنه در پرخگوند ارتد یه سال سکنن بانتست ارمسته سال در از رازمه و در فسته مقاو سجه تساقوس دارن ترت ما بافسنا انتیال ورشجری دوری امریکننز انبالون اگمه نخی سال سرستویرن آلاز ترای خوددار کنز فرون در مناسه تهایی نگایی ودویی ولر نگه نوکه حالا دین ردگارست دیس وفره وقتی نفرست می بود بخشید دو روز مدرن سایت ایستویوجی یا رزمیرتی تمام یه بیرانی سوال کردن من نپرستو ولی نویس کایت ود کد خساری رستون بد کمت آفتک او خود قوید افرون مفصل بیره خستون تا سغانیس آل بینون تایدر قوت سرجت کد بانوسان کد تو مگس که خست قوم ناسز دختست بیره تا بیره بینون تای فرونت فماردست تال درگیت تایدر خست بدره سوگ خط تایستو کرازی فدل فلقاو سرجت نساستست کد توی اودوال دای کست سمای خس کنوی فروندن بالا بیره از یو دستلگ از دختی نریل هم بازد است سعی مزم هارم ترسی جرت از دختیس تنگسو سمر در دیس بیره از دختی ما فدس سمر در از دختی ما دوست سمر در دیس مدون تو در از دخت است فلاز بیره تای ما الله خزا خم خزر تزیدی ما سپرگف سمر تای نرز دخت است خزار و سخزار افشی درفته موجود خزا تا خص دی خم تز بیره ایس نردر را گرن قوم ارتساونز بیره تا سمای سارو اسفدالت روخسنوم کمی نام وارسا کمی وارد نور بسیم با نزیل چی انزال بیاد زاج خبر تا ولسته مسکوتی تسرس بود کسر سانس فلا اما وقت چی بود بسیم با نیست بال خطر یا مربع سانس کنه باز خدا کنه دیدیش تر وارنس افت کد وای بیشتر کو خود قوس سرجه تسابیت تو نفدیسنت نفدالت روخسنوم آرن اما سقابا ترزینا زردل دارن کداخ جاگو اوی چه قطریگینا کودستاییدا کماریتات فاطیما اینفورماسیون را وقت آبون Dortar bozungeut na Respublike Sudke dergă tsakhan bun gadudzan uima. Respublike udzan khurbun gad. Znavra rayone bunay farast gradusu ikhsaveta 0. Dzavra rayone bunay ast gradusu ikhsaveta 1 gradus wazal. Koysay bunay ast gradusu ikhsaveta 2 gradus wazal. Leningora rayone bunay 10 gradusu ikhsaveta 1. Республика столица Цхинвалата бунеудзан фараст градусы ихсавета 0. Ахам дестна бун хабарта. Народу фембалд мейфира.